kitendawili. Kitendawili. Mnaelewi mbashi na wewe anguka ndio kusema nini le 23. Ndio kusema le 23 prochain président de la République élu jina lake takuya Félix Antoine Tshisekedi. Na hapa mimi hasa mnachoka sana, mtatangia busubuhi mko hapa. Sasa tutamshikia directeur de campagne nationale, le prochain premier ministre Vital Kamerhe. Wakisha kule kote, wakisha maportable watu waone mwani. Wakisha portable, wakisha kule wakisha. Niseme nyote. Bwana sema hivi. Bongo inakuwa na ascenseur, verite inakuwa na nini? Leo verite inaonekana kabisa kama Katanga wanamchagua nani? Numero combien? Unaona pale tulikuwa Kubulaya. Felix na mimi tunasema tu wapenzi. Tukikataa mashine à voter, tutaacha pouvoir hapa na continuer tena. Sisi tunajua kama peuple yetu isha kudeside ni changement. Utake usipotaka ni kijagio, haiko mimi. Ni system ya nini? Donc pale tunasema sie avec ou sans machine kubiende ya moto. Sasa leo nakuwa avec machine tutamvoter Félix Tshisekedi Tshilombo candidat numéro. Tu as nini mie la Félix Mitogambo. Yule mambo andugu afanye iko sawa bloji. Tunasema hapana. Constitution tunasema manda ya president de la République 5 ans. Kule wanasema watafanya 2 ans. Est-ce que ni sawa ile kweli? Tunampelesha Kabila asiviole manda. Sasa mimi tunaanza mbele hatuingia kisha kuviole. Est-ce que ni kweli kweli? Ya pili tunasema tulifanya document ya makritère, tunaita accord. Inasema ule mwana pasha kuwa candidat commun atotoka mu parti ya Kabambi. Inajulikana na iko na histoire mu Kongo, na iko na makandida mamingi. Tukasema mwenzetu akanita akanambia kwa mimi na vitoka hapo parce que base la katala base Katanga jambo. Nikasema bwana kumbi la wewe sasa espera kuingia hapa na mimi kama base kwa mimi base la katala mimi vitoka hapo na mimi tunasema juu ya kufundisha kwa Kongo il faut mimi na wewe tukutane. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. UNC, Union pour la nation congolaise. Tunasema union mbili tapaki union ya Kabambe. Le président Félix Antoine Union pour la démocratie et le progrès social de la nation pour la nation congolaise. Doit l'État de l'Alliance pour le Félix.
Sasa tukutane kwa Nairobi. Mimi nikamwambia niseme nikamwambia Felix tuangalie mambo ya Kongo kwanza mbele. Pepe nateswa sana. Baba yako alikuwa simba. Alipigania Kongo, anakufa juu ya Kongo. Wewe mwenyewe unakomana tu kukomba hivyo vile. Ile pesa quand même iko grand frère wa yeye. Sasa hivyo vile. Ata grand sœur, ata grand frère, yote ni sawa hivyo vile. Heshima wanaume kama ni grand frère hivyo vile. Mimi kaangalia kasema no. Sasa baba anakufa juu ya Kongo. Na mpaka leo abayamuzika. Est-ce que pour honorer mémoire ya baba alipigania Kongo mie sasa kushusha hapo mbele ya salon. Mimi nashuka juu ya mémoire ya papa Etienne Tshisekedi Felix kwa Kabila. Katana jambo unaponye roho mzuri ya lipaka. Felix anakaa pala itaisha vile. Mimi nitakuwa kandida, wewe utakuwa premier ministre. Ni mzuri mbaya. Kisha anasema kwa kuonesha mfano ya mtu ya Kongo, haiko tena kwa pouvoir kufanya ma 20 30 hapana. Mimi Felix nitafanya 5 ans. Kisha wewe naona kama tu unafanya 5 ans. Wewe 5 ans kwa nini kwa premier ministre wako? Mais objectif yetu na Felix ni d'abord peuple. Le peuple nikasema si pour ne pas donner la force au pouvoir que nous combattons, nous n'allons pas répondre aux provocations. Bandou wanapita hapa, wanapita fasi yote, et ils nous ont traité de traîtres. Ils ont dit tunakuwa makuta ya pouvoir. Kweli makuta ya pouvoir yote yatakuwa ni kweli. Hivi kweli. Est-ce que Lubumbashi ishakuvivre hivi kweli? Na mimi kwa mtoto wa Lubumbashi kama mimi najua hapa ni mayomba yangu na ndugu yangu. Hii ya leo atuwe na pita yote nishakuona. Ila pita yote kabisa. Tulifika bandugu jambo. Watoto wa mama jambo. Tunafika Kinshasa. Sato mu avion. Kwa etape ya nani ya Addis Abeba. Mara tu telefonasi mvula isha kuanza hapa depuis usubuhi kwa nyesha. Mebatu biko wanaenda kwa aeroport. Na baada watu wapenzi, beba najua Kinshasa le 27 ile kutokea ku aeroport ya Njili. Waka kusiege ya IDPS kulimete. Tulifanya 7h30 de temps. Kinshasa roye boulevard iko na mawi bande. Na ile fasi ya watu wa miguu, na fasi ya mama Rusha Masombe, yote la kwa nyumba, batu tele. Hakuna namuna kwa avancer. General wa polisi anasema bandugu wapenzi. Kama sipiki yako la kimozele hapa leo, si watu tutakufa. Kisi na hii mwingia umecho. Anasema bandugu wako juu ya kuharibisha, mejua tu avancer hata meme kidogo. Anapika pala kimozele na mudilia umecho kidogo. Hakukimbia tulibakia pale. Yule amotoka hivyo vile. Tunafika limite, tunasema kumi pepe anapenda tike ya Fachiviti. Tunasema bon, tuanze kampani. Nikamwambia Felix, acha nikubebe ukivu, nikoreshe watoto ya Kivu. Mara kwamba watu ya kubishi sana. Hivi nilikuwa kandida, nikipita tu hivi siba explique mzuri, nilikuwa alifika hivyo vile. Tunafika Goma, watu ya Romba wanatia mamiteko mjia hapana. Population mpaka kwa Lubumbashi. Tunatembea 8 km à pied depuis aéroport mpaka stade Afya ya Goma. Ile wanaita stade Afya, unaona fasi unaona hii 8x2. Uyalishe ile fasi huko Goma. Iliala na watu wakapata mlima. Wazungu wanasema kutoka kwa aeroport mpaka hapa wengine 2 milioni, wengine 1 milioni. Wengine hapa kustani 300 mfano si wanapenda sie tulikuwa ndio kushuhudia na pepe tukiwa kufanya show hivyo vile tunatoka Goma tunasema
twende Bukavu. Sasa tukienda kwa aeroport ya Kavumo, watu watakia kutukanyaka. Tuanzie kumikatana ku 70 km. Mais ce n'est pas possible. Tukia kufika fasi ya fanya mitiki Bukavu, tuliaposte na 10h, tunafika 19h44. Tunafanya mitiki na maportable tupaka mnaona hivi. Chiffre barapana kuko bazungu. Banakalkile na drone. Simona drone hapa leo, leo tumesema chiffre kesho. Banasema 6,200,000 personnes kutokea kunjia mpaka nafasi. Basi hapana, mambo vile. Ndio hapa Lubumbashi, leo tufika kama 7 milioni ndio vile. Na dise basi mtemi kwa ndio ndio mbele kwanza. Katanga. Ukifika Lubumbashi banapitika ujue sababu president de la République. 2006 nimetaka Joseph Kabila hapa anamwitika hapa anatika Bukavu fini akakuwa president. Felix sasa kuitika Bukavu, Goma, wanakuitika Mbujimayi, Kananga, wanakuitika Kisangani, wanakuitika Bunya, wanakuitika Uvira, wanakuitika Kamanyola, wanakuitika Beni, wanakuitika Kinshasa. Leo Katanga yetu inasema Felix kamata pouvoir ndio hii tunapatia. Hayo vile. Sasa leo Seni nazali kuonea image. Ile itapu la Seni uangalie vizuri. Osho usiaseme après je ne sais pas quoi inakuwa hivi hapana. 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 C'est-à-dire, l'élection s'afanyika, mais tout le monde peut laisser passer parce qu'il y a programmation. Mais tout ça, tu dois se baigner, tu regardes tout le métro, base, ça vous sème. En 2011, après, vous calamouchez dans ma bulletin. Après ça, président de la BNL, chapitre qui se battra, va voter. Ça, Moutaniouliza, Yeye, Félix Tshisekedi, atafanya nini? Yeye takuwa changement par rapport ya ine president mwenye ukiti alifanya leo. Niwaambie sasa, tunasema mkini yetu inaweza kuleta boga na haya. Ya kwanza ni kusema insécurité. Uko na chakula yako, uko na salaire ya bien, bibi yako na mafaili sociale kule ndani, batoto masomo kutoka yako muka pako uko na autorisation de sortir. Na kama uko mission unatoka na tenue civile. Hapana tena kuona soda muvile na bunduki. Lubumbashi haiko muvita hapana. Apeshi kwa tena basoda mili kufanya hapana. Nema basoda batamuchunga Felix. Bagarde présidentielle batakuwa natembea kwa makostimu nabo. Hatuko muvita ya kukopesha watu. Batembea kwa makostimu. Asokopesha watu. Kwa mzee vile hatuta tafuta wengine ni mpaka biko pale tu ni mwambia wandugu kwa wandugu hapo vile tunajua kama uko na njala amlipe mzuri soda alipo mbaya kisha unampatia mdudu mkono bado kwa pesa suratia population anaje tunasema policier kazi yako ni kusekurize population na mabitu ya wao vile na kutia ordre public. Polisi na ni mtu iko na bibi, iko na watoto. Na yetu amjengea kambu ndani ya vile. Sisi ni kuchunga vile ndani. Na tunampatia naye salaire inaenea, tunapatia ration ila fin du mois. Yeye na bibi yake mkamba anachunga mzuri, watoto biko na matunzo, biko na masomo. Kisha ule policier tukubane kwa déranger civile tunakufunga sanction immédiate kwa vile tunasema ya pili inaangalia mambo ya justice watoto wakatambo jambo president Felix anasema justice itakuwa ni moja tu
ya barishe na mapobre kwa watu nile moya. Aparte wakata milomo unapata rezo. Haiko vile tunasema administration fonctionnaire wa l'État ni mtu ambaye kurespekte. Tunamrehabilite huissier anakuwa na salaire, tension salariale yake par rapport à secrétaire général ishikote na différence mrefu. Ule baba anavaa chemise yake mweupe, pantalon yake mweusi na cravate, ana ukazi. Ni mzuri ni mubaya. Fonctionnaire anapata kredi ya nyumba ya kidogo imwendelea. Anapata kredi hata ya moto mbele. Mwingine anapata ya motoka. Ni mzuri ni mubaya. Namna ya kutesa watu wengi wanakuwa na malishesi mingi. Tunasema inaangalia masomo. Bajene masomo tutafanya reforme kwa mzima ya systeme éducatif. D'abord il m'a pris mais d'abord nous tunavitosha masomo itakuwa kwanza ya leta itakuwa ni gratuit kwa mlipa. Parce que droit ya chaque Congolais. Ule anapenda kwenda kuprive sasa ile namwangalia. Mesha tutatengeneza masomo ya leta ikuwe ya mzuri de telle sorte que weye baba unatuma mtoto kwa masomo sana maliza kurubania mwende kwa universite ya Kasapa ni mwanaume anasimama na mnakurespekta hivyo vile. Unamaliza humanité yako. Une année service pour la patrie. Unapaswa kujifunza kwanza kazi ya namna gani kudefendre nchi, namna gani kupenda Kongo, le patriotisme. Kama si wale mmoja anakuwa ndaje, atako mshekamino anatosha mbele na sokotoza. Na hiyo defendre nchi yako vile. Basi wanatolea tena saba tu abana nguvu hivyo vile. Sasa ni yako universite uko na bourse yako ya étudiant. Camarade hatupendi tena sisi tulisomaka ma condition nzuri. Kitu watu nakula 3 fois par jour. Usubuhi unakata na supu unaenda, mbili unakula, magharibi unakula. Na bourse wanakupatia. Na muna gatumu kwa mateso sasa nie. Ni roho mbaya ya viongozi. Haiko vile? Ukiangalia leo Kongo yetu ndio espoir ya humanité mzima. Ile angalia santé, hospital. Tutarudisha ma mutuelle de santé. Isikote la mama na umma kwenda kuzala, daktari asambele kuzalisha leta kwa franga pana. Mtoto anagonjwa leta kwa franga pana. Ile karte yako tu la pana anakutunza. Ni mzuri ni mbaya? Ile naangalia wa vijana hawana makazi. Iwa mingi mikolo tutole kwa mbele. Oh la la, Mungu wangu wewe. Oh la la. Kabisa. Watana jambo. Sasa tuko na kategori tatu. Tuko na kategori ya kwanza ya kusema watoto hawapata chance ya kusoma masomo. Haiko kosa yao, bazazi wanakuwa na franga. Na viko mingi sana. Kwa habari watoto, President Félix anasema hivi. Ataconstruire ma centre de formation professionnelle. Wale watoto wafanya masomo tu ya 6 mois. Kisha 6 mois ulijifunza kani kujenga kalivo, kani kujenga nyumba, kani motoka, kani electricité, kama ni mbao, kani mashamba, unaingia mu brigade de reconstruction, anapatia kazi ya kujenga leta. Na leta na kulipa. Ni mzuri ni mbaya. Leo tukikamata udongo wa Congo, réserve, il y a 80 millions d'hectares de terre arables accessibles, plus 40 millions de terres arables irrigables. Ça fait 120 millions de terres. Bakilima, c'est exactement comme la Chine. Il a poussé 2 milliards d'individus. Ça, c'est en Katanga, 8 de la Tokaïnchi. Au Kivu, 8 de la Tokaïnchi. Au province où il y a partout, 8 de la Tokaïnchi. Si je parle de dollar, c'est clair que je suis dollar, ni pour produire. Ujiimagine leo tunajenga manjia. Tunakamata politique agricole ya mzuri. Tunakamata minere ya Katanga, minere ya Kivu, minere ya province orientale, minere ya Kasai. Na binira va découvrir ya mingi. Ile makolta, ma or, ma cuivre, ma cobalt, ma cassiterite, ma manganèse.
ma fer, ma maison, ma potassium, ma diamant, ma zinc, ile yote na maiten, ile franga, yeye natoka mchini ya udongo wa Katanga. Katanga iko miracle ya nature. Katanga iko na sous-sol na iko na sol. Udongo wa Katanga mbele mlo Katanga wa mbele makongolo nyuzu makabo mingi naoza kugana. Ça signifie quoi? Les Katanga non seulement peut nourrir les Katanga, peut nourrir même le reste du Congo. Si on organise bien le secteur agricole avec les autres secteurs connexes. Ça est comme il est. Et pour la SEMA, il est franc et à ton minéré. Au lieu de dire ma poche, tu n'as pas un milliardaire. Quand tu as un petit, on dit preso à Pana. Il est franc, tu l'as érudissé à Bélé. Mon caisse à l'État, il est. L'État a kamate les francs, Félix, la première fois les francs, banatia mon machamba. Naba toto, naba geni batakosa fasi kutumika, puisque iko tellement kubwa sana ke Kongo waweza kupatia Afrika mzima kazi. Sasa tuexploiter udongo wa Kongo, même Afrika mzima itakuya. Ile saa inchi yetu inakuwa inchi maavyo anaanza kushuka hapa na sisi tunaenda fasi nyingine anakuita Kongole, uko fier ya kusani uko Kongole kweli. Hapo mimi. Deuxième catégorie ya bajene ya kazi ni bajene walisoma masomo wanapata diplome mais hawatumiki hapo vile. Bale bajene mikono juu tuone mbele kwani. Usirambe ilo zambi. Balingi. Ni kusema le secteur agricole. Dans le secteur il y a énergie. Dans le secteur il y a environnement. Dans le secteur il y a infrastructure. Si tu as un diamant du kwanza. Leo inga yo enyewe ni 44,000 megawatts. Unaongeza kwa hii Manzilo, unaongeza kwa Manseke, unaongeza kwa Mafos Bendera, unaongeza kwa Chala, unaongeza kwa Katembe, Kakobola, Ruzizi, Chopo, Chwapa, Mongala, Ubangi, Zongo, unafika kusambi megawatts. Leo vile ni kusema kura ya inga wenyewe inawakisha Afrika mzima na inapara nusu ya Asia, nusu ya Europa. Sasa tulisha organize secteur ya énergie. Tunaindustrialize mukini. Na agriculture inapana facteur ya production. Il est ça pour créer une relation entre les milieux rural et les milieux urbains. Watu wa mjini watafurahi watu wa mjini, puisque binti ya mvile itarudia mjini. Hapo vile. Ile saa kwa mjini, hapo mzuri vile. Ile wakati nyimbo wote na madiploma yenu mtapata kazi. Kila mtu anapenda kuikara Lubumbashi, kila mtu Kinshasa, kila mtu Mbukavu, kila mtu Mbushimai, maana watu washakimbia juu ya security, makondisho ambayo hakuna, kura hakuna, watu wanakimbia hivyo vile. Tunasema juu inaangalia electricity. Tunajua mimi Lubumbashi huko delestage na kwa. Hayo vile. Hapo makartie ile na kura hivyo vile. Mwamikini tusiseme tena. Donc tunasema ile mabarage yetu za kuidentifie yote itakuwa interconnecté na kuleta kwa Kongo mzima. En même temps tunafanya machine de fer ya mupya na en même temps tuko na 14,000 km de voies navigables ya marivière tu. Tunaanza Malualaba, Mafrene, Kongo, Makasai, Makwilu, Malini, unachakisha 14,000 km. Inalomba balisage, inalomba drainage. Leo watoto wa Katanga watuliza tutafanya nini juu ya wamama? Wamama mnachoka mimi naona. Wamama president Felix anasema hivi. Kazi yenu iko tena kusema mama ni mama kwa kufika bwana. Mama ndio kufika na kwa biro. Mama ndio kwa shamba na tunamtengenezea shamba yake anapata credit. Mama ndio msoko tunampatia credit yake. Hapo vile. Ule mama naona jinsi atafaidia. Hapo vile. Leo iko siku ya furaha. Nikiwapigia programu nzima tutafika kesho asubuhi. Ushakuchoka? Mimi najua kama unapenda kujua maminere ya Katanga, est-ce que tu as profité de Katanga? Hayo vile.
Hebu mwenye basi makelele mbele kwanza. Watu ya security macha bila nyuma. Macha makelele kwa nyuma. Katana jambo. Tunasema Président Félix anasema mshike mzuri. Président Félix anasema hivi ata créer ma condition de telle sorte que aba investisseur biko hapo. Na wengine bakuye, me bakuye kutumika na batransformer mamilier biko hapo. Hapana kwa tena privé, kwa établir tena mu étranger hapana. Kwa transformer kwa mbele hapa na kwa shii na kwa mbele. Tunasema kwa hivyo vile combat yetu leo dunia mzima inaangalia 75% ya réserve ya cobalt. Est-ce que unajua ni cobalt watautiliser juu ya voiture électrique? Unajua ile jina ameonyesha kama ni cobalt ya Katanga, monde entier kuangalia cobalt ya Katanga. Est-ce que c'est normal leo tu tunapita Mombasa na ba jeune na ba mama na ba baba kuma etage tunoti bazuri chini ba maskini barani ba Congolais? Est-ce que c'est normal ça? Si na fita fara mrakani wewe mgeni unapata furaha na mtoto akatanga naye anapata nini? Furaha. Hii mfukuza watu wanaofahamini hapo na wafukuza. Kwa bahati za roho kwa zamani. Hapo vile vitu yote kupatia kwa watu ya nje haiko mbaya. Mais sasa franga yenyewe balipata. Jueni watoto ya ndani abaone clear. Haiko vile. Tunasema leo ilikuwa siku ya Président wetu Félix Tshisekedi Tshilombo. Na profiter de l'occasion pour remercier batoto wote ya Katanga. Parce que ibo onesha leo ndio wanasemaka match simple. Match sana nini? Bana Katanga bo pelisa portable ndio kuna na suma kuna pelisa portable ni boso. Pelisa portable. Si kuna pelisa portable. Pelisa kuna nyoso. Pelisa portable. Oh là là, il a quoi ça magnota yi. Oh là 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 là. Oh mon premier président, Félix Bouja, président Bouja, Assemblée, bon, ngana ulokana lingala po Swahili naweza kidogo. Kifakiwa, nilo kifakiwa. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Mais c'est quoi le thé? C'est quoi le débit à message? Kifakiwa. Débit, c'est bien. Congo Lindako. Lelo Congo Katanga, symbole ya libération ya Congo lelo. Lelo to nettoyer Congo. Match esili. Batoto ya Katanga liboso tena banda na kosenga to observer minute de silence pour la grand leader na biso oyo babanda bitumba pour la liberté na démocratie ya bana Congo. To observer pe minute ya silence pour na bana Congo oyo bakufi pour la liberté. To fanda mwa muke to kanisa bango nyonso. Merci beaucoup. Bana mboka ndenge nalobi na bino naza na esengo monene ndenge boyambi biso lelo
message oyo botindi na mokili mobimba ezali message que ticket gagnant faci vite nde esengeli ekamba mboka. Lokola baloba na français, la voix du peuple c'est la voix de mokano na bino ese kokisami likolo epa ya nkolo. Etikali kaka seni eloba vérité, Okapi eloba vérité, RFI eloba vérité, France 24 elakisa vérité, MONUSCO ezala témoin, RTNC eloba vérité. Bokonzi na biso bokonzi ya lobi oyo ezali koya après le 23 décembre oyo tokokamba ezali bokonzi ya bolingo, bolingo ya Congo, bolingo ya Congolais. Bokonzi na biso ekozala bokonzi ya unité. Tokolinga te tomona bana Congo babanda kobomana. Lokola pouvoir ya lelo ekamati mosala ya kotombola bakongolais contre bakongolais misusu. Lelo bakongolais bakomi koyina na okanisa baza banguna ya bandakala. Parce que bandoki bakoti kati na biso babandi kokabola biso. Bokonzi na biso ekozala ya bolingo. Tokokosa na manso maleka parce que esengeli tozala elongo po totonga Congo ensemble. Bokonzi ya lobi ekosala accent makasi na jeunesse. Parce que jeunesse ezali avenir. Boyoki bino moko ndenge premier ministre a brossé projet na biso ya lobi. Est-ce que vous sepeli to vous sepeli te? Vous sepeli to vous sepeli te? Alors lokola vous sepeli na kosenga na bino boye le 23 décembre mokolo wana ezali mokolo ya mbongo wana na français babengi yango changement. Mokolo ya le 23 décembre ndenge boye koyamba biso na aéroport tolingi komona bino mpe bo envahir ba bureau de vote ndenge wana. Mais attention, pour envahir bureau ya vote pour na kokende kobuka machine ya vote te. Pour envahir bureau ya vote pour na kokende kofalsifier bulletin ya vote te. Bokende ko voter normalement ndenge seni epesi mibeko. Soki bosilisi ko voter tant bokoma na machine d'abord avant bosilisa ko voter bokoma na machine bokomi na écran. Écran ekolakisa bino nanu ba candidat président. Na ba candidat président pour voter numéro 20. Pour voter numéro 20. Voilà. Dans le aussi ici, la présidence et bandit législative nationale. La législative nationale, selon la tendance Nabino, beaucoup pour deux partis politiques. UNC na UDPS. Pour vous dire que le Premier ministre a lobé depuis lors, Tokomi Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise. Donc, Bino Bokota la Kaka Elokoana, UNC, UDPS. Pour l'équipe, Bokena provincial. Est-ce que Bozali Kolinga, gouverneur Asika? Bolingi, UDPS ANC, Bakamba province ya Okatanga. Alors, Bino Moko Boyebi, nani po repona, nakati ya machine wana. Soit UNC, soit UDPS. Bobebi Sababwa Nabino, n'a pas parti Moussou parce que d'un côté, vous avez le parti de la continuité. Vous voyez bien voter? Parti à continuité.
Oui, la Kibino est continué misère Nabino. Oui, la Kibino est continué chômage. Oui, la Kibino est continué insécurité. Oui, la Kibino est continué Nzala. Bolinyango. Voilà. De l'autre côté, vous avez le parti de la confusion. Parti de la confusion. Oui, le Bagi Nabino. Pourquoi tu l'as dit pendant machine wana? Mais tant qu'on pendant machine, l'élection vous a raté. Donc ça veut dire que Kabila a Tikala. Kabila a Tikala. Ah voilà. Confusion. Balobi Nabino, oh voilà, bandekwana bandimi machine, baliembongo Kabila. Mais les lots bango bandimi machine te. Kabila pèse bango combien oh? Voilà. La confusion. La confusion. Balobi Nabino, oh, Batouana, retiré la signature na bango na likambo ya Kindokyo ezali na Genève. Mais biso to retiré signature pour te recueillir peuple. Donc bango bayoke na peuple te. Donc ba président wana benda bolingo bakosa bango na pouvoir. Ba kokokana kaka na ba oyo tozo combattre lelo. Donc, Bozala et Kenge, Bobo est parti à continuité, Bobo est parti à confusion. Bopona cap pour le changement. Les Ebobongisa avenir et Mboka na biso. Biso tozana kanda na mutute, tozana koyina mutute. Tokokotisa na mboko yo. Et loko tobengi état de droit. Bolandi premier ministre, futur premier ministre, nenga lobby. Batumisusu bakoya kolobono, ba politicien balobaka ndengwana. C'est vrai. Mais avantage ya kokotisa état de droit. Ezali que banda mokonzi ya mboka ako respecter mibeko ya mboka. Il n'y aura pas de citoyen au-dessus de la loi. Donc parce qu'Azali n'a quand il y a membre et un parti politique Zomolo, c'est terminé ça. A privilège Wana, c'est terminé. Justice et Kozalanambokoyo. Même si le premier des citoyens a Bouki Mibeko, justice et qu'on s'occupe naïe. Voilà pourquoi nous sommes Bokanga yango tozoko sate et ko sale malobi posoke salemite bino moko le souverain primaire pour sanctionner biso la carte d'état de droit oyo tokotonga lobi. La promesse est une dette oyo tolobi lelo toko sale la yango. Nous voulons que la sécurité et la paix deviennent des réalités dans ce pays. Nous voulons que les Congolaises et les Congolais vivent dignement et fiers de l'être. Et nous avons des capacités pour faire du Congo un pays fort, un pays grand, un pays prospère où son peuple vit dans la dignité et dans le bonheur. Le Congo de demain, ezali Congo na bino banamboka. Tokotia le Congolais au centre de nos préoccupations. Tokotia Congolais au centre de nos préoccupations, pe azala na ba conditions ya ko développer ko pays na ye et sengeli to améliorer ba conditions de vie na bino banso. Toko lutter contre le chômage, mais toko lutter aussi et surtout contre la fléau nyonso oye bomi mboka na biso lokola corruption toyo kana malamu nazali kolobawa na tozali na bakandidat bazali delawa ya UNC na UDPS lobi bayeba que tolingi komona lisusu makambo tomonaki na législature na parlement te député akotisi motion bapesi $500 à retirer motion. C'est terminé ça. La corruption est une gangrène
oyo éminé pays na biso na tilelo parce que tozali nango likolo ya corruption. Mabe misusu tokocombattre ezali tribalisme. Lobby bana mboka lobby président de la République ekozala candidat numéro 1. Nalingi koyoka te bandeko na ngai oyo ya ekolo moko baya koloba o bukalenga mwetu. Non. Bukalenga ya lobby, c'est-à-dire bokonzi ya lobby ekozala ya bakongolais nyonso. Ekozala kaka ya bakasaye te. Je ne veux pas que l'administration demain ezala kaka ya langue moko ndenge tozoyoka lelo minasema minasema non. Demain minasema ekozala etwabu ekozala mbote na yo ekozala mbote na nge ekozala. Donc nous allons construire une nation congolaise unie et forte où tous les citoyens seront à égalité devant la loi. Voilà le pays dont je rêve, le pays dont les fondateurs de l'UDPS, j'ai cité Frédéric Kibasa Maliba, j'ai cité Etienne Tshisekedi wa Mulumba, j'ai cité Anake Makanda Mbinga, et j'en passe. Mais je cite également, et non des moindres, parce que Azalina nous vivons, parce que Bélé Bajeune et Bélé Baye Bakangote, mais c'est un des fondateurs de l'UDPS. Ceux qui ont 8 ans de groupe, c'est un moté, et Zali Baba Gabriel Kyungwa. Voilà, ce sont les seuls patriarches, les derniers patriarches qui nous restent. Il faut qu'on les la bango. Donc on est Kasoka Zali dans la ville, nous irons le saluer demain, chaleureusement. Parce qu'Azali Moukouba, Oyo, Musée, Oyo, de respecter Kamakas. Voilà, hommage à rendre à père fondateur, parce que Bango Moutouba Pesa Biso Mayele, Yakosa la Makamo Donosa la Lelo. Basili Saki combat dans Bangote, je me souviens encore au temps de Banaka en 1980, défunt président Etienne Tshisekedi de Msanga, et l'eau de Banyoyo. Quand on m'a dit que ça montait, il avait raison. Les autres ont vu rêver, aux hommes dans la tribune, les Augustin qui passe, même Vital Kamere en Nazaraka a eu des fesses. Alors, on a soutenu parce qu'on avait l'idée, mais avant on a eu des fesses, ça y est, on a fait politique. Nous avons une grande école de politique. D'ailleurs, on a ici une politique de l'eau. Pour qu'ils soient comprenant qui danger de lobby, avec ou sans machine à voter, on va y aller quand même. Bao Bazaki ko patapata l'eau, si balandi biso. Pour la ici dans politique. C'est la preuve que vous devez nous faire confiance pour qu'on s'accate. Voilà Manamboka. Na pesi bino oyo ya conseil na kokai kopesa bino mais liboso tena sukisa na lingi na pesa bino message moko que je trouve plus important que makambo nyonso oyo na uti koloba to décréter avec la participation de certains hommes, de certaines femmes de Dieu, une journée de jeûne. Donc au le 21 décembre prochain, dans quelques jours, et qu'aux à la jour, il y a fin, il y a campagne. On sera à 2 jours du changement. Mokoloana, Bandekonangai, Motonioso, a observé jeune
aliate mokolo mobimba azala concentré na prière asenga nzambe bokasi mpe mayele mpo makambo nyonso eleka na kimia changement ekokoma na boboto mpo nayebisi bino ke Kongo ya lobi ekozala Kongo ya boboto, Kongo ya bolingo po tobongama na kokota na Kongo wana tosenga ye mei nkolo mozalisi ya likolo na se akokisa mokano wana soki biso bana ya Kongo totie mabolongo na se le 21 tosengi nkolo akoyokela biso mawa. Voilà bandeko na ngai napesi bino merci nabakisi longonya mpona boyambi oyo boyambi biso natiki bino na maboko ya nkolo bokosana date ya le 21 décembre te. Merci beaucoup bozonga na moboto bopelisa présenter ma candidat député nationaux par UDPS dans la INC.